আজমল থেকে আল্লাহ আদান আদান মন্ত্র সব দূরই তেনে করে দূরই উল্লাহ আমার বাগানে আমরা যখন হুড়ু আসতাম তখন 7 করে 6-7 জন ভাই ওই 3 জন খেতে থেকে এসে রোজা মাসের দিন বেলা বলে রোজা মাসের দিন খেতে থেকে এসে আসরের সময় গোলাপ তোলা হতাম জানি না না গেলে না আয়া ফুলকির নাম তো একটা ফুলকেস নাইতা আসর নামাজ পড়তাম মাগরিব और इफ्तार तैयारी अल्लाह जन हालत बनने वाला अल्लाह सिस्टम को बदल है सही एक बेरिया अल्लाह ने एक बेरिया मारा ये 2-3 साइड जो बंद तो अरे बताइए अब इस्तेमाल करो बोला बोल ए जो ए हम तो भैया नहीं ना खालियां तो ये वाला नंबर तो ना डैशबोर्ड तो सब पैसा नहीं है हमको भी आता ही क्या बना अनार जवाब दो भाई बाजी अनार जवाब दो ये हमने जो फोटो का पोस्ट करके कॉल कर सकते और हम लोग ऑन क्लिक वीडियो क्लिक देखो क्या हां ये हमारे बंदे भी करे दुनिया में साल बांधे भाई ना देखती तब ना हमारे पूरा बात नहीं बंद है ये हमारे साल दे दो जो साल हमारे दे रही कहते हैं हमारे स्कूल ये नया साल बांध दो उड़े दे ना चाहिए क्या नहीं किया नष्ट रहेगा हमारे गरीब फांसा तो की दुर्गा मंदिर से हाँ जी अब एक्स्ट्रा बता दोस्तों आत्मल सटोर किसान नहीं आत्मल से के फुर्की नवा तो मुझे मत करो नवा पुराना कस्टमर जोड़ा हमारा पुराना मशहूर के लोग भाई जानवर के लोग भाई बदलपुर के लोग भाई बांगत के लोग भाई सरागत के लोग भाई वो लोग देखो लोग क्या ये पुराना कस्टमर you belong to cheap practice हाँ भाई डॉम करने वाले मसला हल कर जाए मदन फूल की नाम सुन नंबर बदे अल्लाह के नाम सुन फूल है मतलब आउट कर दिया बारे नहीं इधर तो हम लोग जिंदगी तो है उन समय ये खाता बागान बिक्री बारी तो बने फूल की बारी तो बने रास्ता तो बारी तो बने अस्पताल और परिंदन बारी तो बने बासों में बारी तो बने क्लीनों में बारी तो बने उन समय दुख सीना फटिया बने तारो खन्ना सीना फटिया बने दूसरा अल्लाह ना तो मैंने फूल की नहीं है अल्लाह हमारे तो नुतु को अल्लाह दे दे इतारे आमिर खेतोरिया आमिर कमजोर मनुष्य बेमारी मनुष्य अनफात अल्लाह हमारे गुनों ने रास्ता दे बाला इतने बाला नहीं रास्ता अल्लाह ने मुराफत को भी तरफ नहीं आता उसे अल्लाह दुआ पाए हाथ उठ गई ना दुआ मंगी से ना ले बारिश से आओ लोगे अल्लाह मिली सब को सुभान अल्लाह इस जिंदगी क्या हम से लोगे यार बातें तक नहीं पहुंचो आर खबर बता हमारी जिंदगी तक में नाम से
সুবহানাল্লাহ আর একবার কি হইছে এর বাদে আবারও খাবার পুরো আসাম আবার খাবার না আছে সিলেট আসল খাবার আমার বাজানোর দুষ্টকল আসতে ভুতাতে করে ও যে আসিফ মন্দিরের বাড়ি ফারেন না দেখুন কি দেয় ফুলো নাই গড় গড় ও করে দিয়ে আলাদা এগুলোকে পড়িয়েছিল তারা খবর হয়েছে দুস দুস আজমানের বহুত কষ্ট ডাকছিলাম আল্লাহ তারা বহুত দুয়ার ফোন আইছে এই জমানা তো ফোন পাওয়া মুশকিল আজমান সাহেব কে বার করছে আজমান লাগিয়ে কে বার করা আল্লাহ আল্লাহ দিনে ওরা এরা খবর করা আজমুলানি তুমি খানো এগুলো দুস কিন্তু তার সেট করতে পারতাম তাই নিজের সেট হয়েছে বলে আমি তো ভাই কিতা করো বলে খেতে বলি আর তো কোনো লাইন নাই না তুমি মুম্বাই থেকে মিলো আমরা খাবার ওই তো গেছেন যাইবার পয়সা আমার দাদা দেখ না এক আল্লাহ বলি মানুষ দাদা পয়সা করে নাই তো জমনে বাড়াই জমনে দেখো আইতে বিদেশ করে আইনি মারা আল্লাহ দিছে কারণ মা তুইছে তারা বুঝা আল্লাহ পূজা আসাম বাংলাদেশের লোকের সিলেক্টন লোক এটা বলাই এটা মাল আবার আমরা এই আমরা ফান্ডা বলি তুমি হতে কি লইয়া আমরা পাঠাই আমরা বেশি মিডিয়া ফায়দা নিব সামনে আল্লাহ রাস্তা বলি দেন না এই মাল লইয়া এই জমানাত বাজার অর্থ দেখা আমদানি হয়েছে না যে প্লেনে উড়িয়ে দিতা যেটা ট্রেন আইসু এগুলো তো শীতের মৌসুম বরফ পড়ে ট্রেন ডেলি 50-60টা ট্রেন ক্যান্সেল গরমের মৌসুমে যাতে আগুন খালি আগুন যারা ট্রেনে মুম্বাই বা বিহার গেছে ইউপি গেছে তারা আন্দাজ আছে তো যাইন আইন মানলইয়া একদিন দুঃখে নমাজি মানুষ আগুন পানির আগ লাগে আইতো গল্পে পানি শুরু করে এগুলো বানানো মানে আধা ঘন্টা পানি রাখা লাগে এর বাদে এগুলো জুল নাই বাথরুম হয়েছে ইনো ফুরকি আর ইনো বাথরুম বুঝলা টয়লেট ট্রেনের ভিতরে পানি তলিয়া তৈয়া কলা ভিতরে ঢেলা ফুসিটা উজু করে নমাজি মা বাপে ও যে উল্টা করে হিলাই ও তো খাওয়ায় নমাজ রাখা জিন্দগি তার নমাজ আছে আলহামদুলিল্লাহ কইলার আল্লাহ তুই আমারে খেতিটাকে আনিয়া আগর ব্যবহারে বানাইছে মাল লইয়া ট্রেনে যাওয়া লাগে আল্লাহ আমার রুস্তের আর কোন রাস্তা নাই ও দুনিয়াতে আমার উপরে দিয়ে দিতে পারছ না খান দিছ খানো খান দিছ মসজিদের না মুসল্লাত খান দিছ না বাথরুমের ভিতরে খান দিছ ট্রেনের বাথরুম আমরা মনে করি উজু করা লাগবে তো করা লাগবে আল্লাহ রাসূল সুন্নাত পড়ে খান দি আল্লাহ আল্লাহ আও করে হবে আম্মাই বিজিবুল মুস্তারা জাদা বেচাই আছে আল্লাহ কোরআন পড়ে हमारे डाके उल्टा डाकोनी कोई सुना ओजे बेचैन वाले आजमला लिए दुआ खोसोय अल्लाह मगरगे उन्नी से एर बादे ताइन बेसन हमार जिंदगी আমি আর ট্রেন ও গাড়ি উঠছি না সুবহানাল্লাহ টয়লেট আর বাথরুম আর দুয়া যদি আজমল সেট বানাইতে পারে ফুরকি তুলজামা শহর পানি পড়িয়া awal bahaya khanda jadi ajmala lele agar befari बनाते बारे हमारा आमरा दान बefari देके लिया आज चला देके लिया आज रिक्शा सारा देके लिया उनको तो नहीं पिट बारे ना अगला खजाना खाली हमरा फॉर्मूल सब इनको पे आला तो लग उन्हें अल्लाह मेहनत करते करते खबर करते रही हमारा औलाद इधर खान दिस ना
একটা বালা খান্তি আওলাদও খাটা করে বালা আল্লাহ ইনশাআল্লাহ বুদ্ধিমান আমরা হালাল আল্লাহ তাআলা খোয়া থেকে আমরা করি জমিয়ত যুব ভাই জমিয়ত উদ্যোগ হইতে আপনারা বানাইছে জমিয়তে বানাইছে আপনি তো ঘরে ঘরে আল্লাহ রহমত দিন নিয়ে করে নিতে আরো शैतान में बार करो मोबाइल में बार करो